सनातनी माने जो सनातनी माने भूली जाउछन्ती आमे सनातनी बोली तांको भितरे से सनातनी हिंदुत्व जागृत करिया चेष्टा करिछु नाटक माध्यम किए कहिछथि आज्ञा आपनको प्रश्नर उत्तर तो आपनको पाखरे आपण जदि मते एबे प्रश्न पचारले जनवरी मासरु नाटक चलीछि बजरंगी आ किछि नाटक होउनी तामान तो मोर तो बहुल परिमाण रे नाटक रे एलईडी प्रयोग हेछि दर्शक जदि न चाहिबे ताले मो नाटक प्रत्येक दिन काहे प्ले हबो 2 दिन पर तो दर्शक कमिया दरकार हे एलईडी अच्छी चलो जीवानी हाइट डायरेक्ट नहीं यही तो कथा ना दर्शक को चिन्हवा बहुत कष्ट जो दर्शक आज कहते जे एलईडी रे कहीं से दर्शक कहे एलईडी कौन लगी केवल मेलोडी रे नाच देखापी अमकी सिंगर गाइला बेले ता गीत को आम देखापी नाटक भितर कहीं एलईडी होनी कहीं पर्दा पड़ुची आपण मैंने कमिटी मान सहित कथा हूँ जो कमिटी 3.5 लाख 4 लाख दूसरी सी पचारुची यात्रा एलईडी प्रयोग कहीं से दर्शक 300 टंका 400 टंका देकी से पचार मालिक को आप एलईडी लगे एलईडी किसी कम है नाटक भितर जय जगन्नाथ मो निर्देशक महेश हाजरा आशा और विश्वास जो नाटक नामकरण है सनातनी जाग्यसेनी अपेरा दर्शक मैंने विगत दिन मानक आम नाटक को जमी भल पाइबा ढेर सारा प्रशंसा साउंटीचु आम से भाया ए नाटक को सेमती दर्शक आदृति हेब एवं दर्शक मान भल पाइबा और आशीर्वाद साउंटीबू जय श्रीराम नारा पर सनातनी नहीं जय श्रीराम नारा पर सनातनी भल प्रश्न से नाटकर गप अलग ए नाटकर गप अलग भिन्न भिन्न शैली नाटक परिवेशन करने चेष्टा करुचु ए नाटकर गति संपूर्ण अलग रूप ये गोटे धर्म को लेकिन कहानी टी ये धर्मर कथा ताकू नहीं कहानी गतिशील हो कौन सी धर्म को बाघात दि जाए मो सनातनी धर्म को मो सनातनी को मो हिंदू को ऊपर को टेकाई मो सनातनी को रक्त बिंदु भितर आम सनातनी से कथा को आम नाटक अक्षरे अक्षरे लोक पाखे पहुँचा चेष्टा करुचु सनातनी माने जो सनातनी माने भूली जाउछन्ती आम सनातनी बोली तांको भितर से सनातनी हिंदुत्व जागृत करिया चेष्टा करुचु नाटक माध्यम धर्म को कि प्रचार करे धर्म एक निज रक्त बिंदु जो जोड़ी होगी थाए आमे हुए तो लोकलोचन निज धर्म को कहवा कुंठाबोध कला बेले अन्य जाति माने निज धर्म को बहुत छाती खोलिकी से प्रचार प्रसार करती से भाया देखिया नाटक माध्यम गोटे चेष्टा करुचु गोटे धर्म को आम आगे गाणिया जहाँ दर्शक आदृति विगत दिन में जगन्नाथ को लेकिन बहुत गुड नाटक होती बर्तमान राम को नाटक 26 देखा मिलूँ प्रायतः आरंभ भी हो गला कौन कहे गोटे फुल ट्रेंड चलला कि राम को नहीं किए कहा गप किए कहा को नहीं कर मंतव्य दबा मु युक्तियुक्त भावे कहीं मु आज पिला मु जो मानकर नाटक देखिकी तैयारी से मु किसी कहवा हुए तो मो पक्षे दुष्टामी हम भूल हम चेष्टा करी समस्त नाटक भल हो दर्शक नाटक मुहा हूँ नाटक देखु यात्रा को बहुत सारा भल पाइबा दियो नहीं नाटकर सत कथा कहूँ नाटक जिते मंचस्थ हुए जो राइटर हूँ डायरेक्टर हो से केबे कहि परिबेनी कलम धइला बेले ए नाटक टी मु दर्शक पाखे पहुँचे देवी सुपर डुपर हिट करी एतिकी लोक आदृत हम एतिकी लोक मो मंच तलू नहीं आसबी यह गोटे वृथा मिथ्या प्रतिश्रुति हम दर्शक कौ नाटक को भल कहे कौ नाटक को मुह फेरई ने से दर्शक मत आ सब मु चेष्टा करी दर्शक माने कौन चाहूँ शिखा चेष्टा करे दर्शक कलाकार एमाने होचंती मुख्य जदि गोटे कलाकार को मुझे किसी कंपोजिशन देवी से कलाकार टी से कंपोजिशन कंफर्टेबल नुह ताको मु परिवर्तन करने को बाध्य हवा दरकार सेमिति जदि दर्शक टी कहूँ जे सार यही जगह आपंकर संपूर्ण भूल मु निर्देशक हिसाब से ताकू आगे मानिबा दरकार एटा गोटे निर्देशक कर्तव्य बोली मु माने जेहेतु आप देखिले जनवरी मासरू प्रति गाँव में गंडारे सहर में गोटे नाटक जाती बजरंगी देखला पुणी आप राम को फेरले कि जेहेतु सनातनी दिखाई तो धर्म को लेकिन लिखाई तो आगु बद आसपे सचेतन सनातनी एक धर्मर कथा यह एक प्रचार प्रसार केवल नाटकीय ढंगी आम सब कही आसचु नाटक सिनेमा यात्रा सीरियल जहाँ भी आम करूँ यह केवल गोटे अभिनयर माध्यम यह किसी वास्तवता न थाए से भाया कथा यही वास्तवता नथिबा भितर आम किसी वास्तव को परिप्रकाश करने चेष्टा करुचु आम धर्म को लोकों भितर प्रवेश करने चेष्टा करुचु यह आम नाटकर वार्ता।
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିగ్ ବଜେଟ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିగ్ ବଜେଟ୍ ଲଗାଇଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିగ్ ବଜେଟ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେଟା ତ ମାଲିକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ମାଲିକ ଯଦି ବିగ్ ବଜେଟ୍ କରିବେ ସେଟା ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ଆମ କଲମ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଗାଁ ନାଟକଟି ବି ଯୋଉଟା ଗାଁରେ ବି ପରିବେଷଣ ହୁଏ, ଡ୍ରାମାଟେ ବି ତାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତ ହେଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁ ଖୁସିର କଥା ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ କଥା। ବଜରଙ୍ଗୀର କିଛି ଚିତ୍ର ଡିସପ୍ଲେରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ। ସନାତନର କେମିତି କିଛି ରହିଛି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡା ପରଦା ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିବ ବୋଲି? ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଏଲଇଡି ଲାଗିଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲଇଡି ଲାଗିଲା, ଏଲଇଡିର ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋମା ଉଠିଗଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋମା ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ରେଳ ଚାଲିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ଦରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ତିଆରି ହବ, ସେଠି ଯାଇକି ନାଚ ଗୀତ ହବ। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଉଡ଼ିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଡମିଟେ ତିଆରି ହବ, ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡୁଥିବ, ଲୋକଟିଏ ଯାଇକି ବସୁଥିବ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦର୍ଶକ, କୋଉଥିରେ ଦେଖେଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଲଇଡିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କବାଟ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିକି ବାଡୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଦେଖିକା ନାଟକ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ କିଛି କଥା ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତି ନେଇଛି। ଯେମିତି ପବନରେ କବାଟ ବାଡେଇବା, ମୁଁ କବାଟ ବାଡେଇ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ବାଡେଇବି ନାହିଁ, କାଟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ନାଟକ ଲେଖଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପବନରେ ଆଗେ ବାଡେଇବାନି, କବାଟ ନାହିଁ ମୋ ନାଟକରେ, ପଶିବ କାହିଁକି? ସେମିତି ନାଟକ ତିଆରି ହବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଥା ହଉଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ କବାଟରେ ଯୋଉଠି କବାଟ ନଥିବ କଥା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଲଇଡିରେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ କମ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିବା କଳାକାରଟେ ହଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ନାଚ ପିଲାଟେ, ବହୁତ କମ ପାରିଶ୍ରମିକ, ତା ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନାଚ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଫାଇଟ୍ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସିନେମା ସିରିଏଲରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ ଶିଖେଇବୁ ସେ ଫାଇଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଛୁଆଟିର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାର ଯୋଉ ପରିବାର ପୋଷଣ କିଏ କରିବ ସେତେବେଳେ? ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଲଇଡିରେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି, ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଫାଇଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଏଲଇଡିରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାହା ବି ପାରିଶ୍ରମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ ଦଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦରକାର, ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଛାଡିକି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଇଟିଂ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ବଜରଙ୍ଗୀ, ଆଉ କିଛି ନାଟକ ହଉନି, ତାମାନେ ତ ମୋର ତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ନାଟକରେ ତ ଏଲଇଡି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହିଁକି ପ୍ଲେ ହବ? 2 ଦିନ ପରେ ତ ଦର୍ଶକ କମିବା ଦରକାର। ଏଲଇଡି ଅଛି ଚାଲ ଯିବାନି, ହାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇ ତ କଥା ନା। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ମାନେ ଯାହା ରୁଚି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ୱାର୍ଲଡଟାକୁ ମୋବାଇଲରେ ହାତରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛେ। ଦର୍ଶକ ଆମଠୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଲଇଡିରେ କାହିଁକି ହେଲା, ସେଇ ଦର୍ଶକ କହିବେ ଏଲଇଡି କଣ ଲାଗିଛି କେବଳ ମେଲୋଡିରେ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅମକି ସିଙ୍ଗର ଗାଇଲା ବେଳେ ତା ଗୀତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନାଟକ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏଲଇଡି ହଉନି, କାହିଁକି ପର୍ଦା ପଡୁଛି? ଆପଣ ମାନେ କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ କମିଟି 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଦଉଛି ସିଏ ପଚାରୁଛି ଯାତ୍ରାରେ ଏଲଇଡିର ପ୍ରୟୋଗ କାହିଁକି ହେଇନି। ସେଇ ଦର୍ଶକ 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଲିକକୁ, ଆପଣ ଏଲଇଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଲଇଡିର କିଛି କାମ ହେଲାନି ନାଟକ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ କଥାଟି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି କମିଟିରେ ବ୍ଲାକ୍ ହଉଛି, ଟିକେଟ ମିଳୁନି। ସେଇଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତି, ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। କଳାକାର ମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେୟ। ସେଟା କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ନୁହଁ, କି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ନୁହଁ, କି ଜଣେ କଳାକାର ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ୱାର୍କ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହବା ତାହେଲେ ନାଟକଟି ଭଲ ହବ।